সৌদি আরব আগুনের দৃশ্য শীতের কারণে দেখতে পাচ্ছেন আগুন জ্বালিয়ে আগুনের তাপ নেওয়া হচ্ছে। ठंडी ज्यादा है ज्यादा ठंडी है। আজকে তারিখ হলো 27/2/2025 রোজ বৃহস্পতিবার রাতের দৃশ্য। কয়েস মিয়া মিয়া কয়েস মিয়া মিয়া এই যে ভালো মিয়া মিয়া নার এই যে নার দেখতে পাচ্ছেন এই যে আগুনের তাপ নেওয়া হচ্ছে। জিয়াদা ঠান্ডি হে জিয়াদা ঠান্ডি। सब ठीक है सब ठीक है। सभी को सलाम वालेकुम। देखने वाले को हिंदी से बोल रहा हिंदी इंडिया 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 हिंदी तो किसी बोलेगा का? हाँ आप हिंदी तो बोलेगा का? हाँ हिंदी है। मैं हिंदी बोल रहा। सलाम वालेकुम सभी लोग को, सब भाइयों को, बड़े छोटे को, बहनों को। अच्छा शुक्रान शुक्रान।